बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं माज़र इकबाल हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने का ख़तरा 80% तक बढ़ चुका है। हालात ये हैं कि अगर सूरत हाल में कोई बेहतरी ना आई तो आइंदा 2-3 महीने के बाद हुकूमत के पास सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। एक तरफ तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल ये है, और दूसरी तरफ जिन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान में, वो 3 बड़े मौज़ू: आर्मी चीफ, घड़ी और अब थप्पड़। ये 3 मौज़ूआत हैं जिन पे बात हो रही है गुज़िश्ता 24-48 घंटों से। और सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूंगा थप्पड़ से। इस्लामाबाद में एक थप्पड़ की बड़ी गूंज है, बल्कि मैं आपको बता ही दूं, इतलात ये आ रही हैं, अगेन आज़ाद ज़राए से ये इतलात आ रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारा गया है वज़ीर आज़म हाउस में। अच्छा, पाकिस्तान की सियासी तारीख में वज़ीर आज़म को थप्पड़ मारा जाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी गालिबन जो फील्ड मार्शल अयूब खान थे, उन्होंने सिकंदर मिर्जा साहब को थप्पड़ मार के तालाब में गिरा दिया, उसमें वो जो तालाब है उसमें गिरा दिया था। और फिर पिछले दिनों इमरान खान साहब को थप्पड़ मारे जाने की बड़ी गूंज सुनी गई, और अब मियां शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ मारने की बात की जा रही है। मैंने सोशल मीडिया पे जो अपना ट्वीट है उसमें भी कहा, और फेसबुक पे जो मैंने पोस्ट अपलोड की उसमें भी कहा कि मैं अगर वाकई शहबाज शरीफ साहब को थप्पड़ मारा गया है तो मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ 2 वजह से। एक तो वो मुल्क के वजीर आजम है, जैसे तैसे भी हैं, वो मुल्क के वजीर आजम है। अच्छा, थप्पड़ मारते कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि कौन मारते हैं थप्पड़। तो मैंने कहा कि एक तो वो मुल्क के वजीर आजम है, इसलिए उनको थप्पड़ मारना कोई मुनासिब काम नहीं, और फिर वो बुजुर्ग हैं, एक बूढ़े आदमी है, और बुजुर्ग आदमी पे हाथ उठाना जो है वो मुनासिब नहीं है। मैंने पहले भी इसकी मजम्मत की, मैं अब भी इसकी मजम्मत करता हूँ कि न सिर्फ वजीर आजम शहबाज शरीफ को, बल्कि किसी को भी, किसी वजीर आजम को भी किसी की तरफ से भी थप्पड़ मारे जाने का कोई जवाज नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा, इंसान ने जो बोया होता है ना वही काटता है। मैंने तो मजम्मत कर दी, मैंने अपलोड भी की सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने आपको बताया कि मैंने ट्वीट भी किया, और मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट भी अपलोड की। लोगों के बड़े दिलचस्प तबसरे हैं। मैंने कहा ना, जो लोगों ने आपने बोया होता है ना वो आप काटते हैं, आपने जो लोगों के साथ किया होता है आपको सूद समेत वापस आता है। बड़े बड़े संजीदा लोग हैं, उन्होंने उसके ऊपर कमेंट किया। मैं 3 कमेंट आपके साथ शेयर किए देता हूं। पहला कमेंट ये था कि किसने मारा है ये थप्पड़, मैं उसके हाथ चूमना चाहता हूं, नंबर 1। दूसरा कमेंट ये था कि बहुत बुरी बात है, एक बुजुर्ग को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वजीर आजम शहबाज शरीफ को तो ठुड्डे मारने चाहिए थे, दूसरा कमेंट। तीसरा कमेंट एक बड़े ही सीनियर सिटीजन ने किया, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, और उन्होंने कहा कि मैं थप्पड़ मारने की मजम्मत इसलिए नहीं करूंगा कि जब वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपनी जमात, यानी उनके अपने लोग जो हैं वो इदारों को बदनाम कर रहे थे, तो वो खामोश क्यों रहे, इसलिए मैं थप्पड़ मारने की मजम्मत नहीं करूंगा। भारत ये खल्क के आवाज़े खल्क है, और कहते हैं आवाज़े खल्क को नकारे खुदा समझो। मुझे ये सही तरीके से नहीं पता कि थप्पड़ मारा गया या नहीं मारा गया, लेकिन लाखों की तादाद में ट्वीट हो रहे हैं वजीर आजम को थप्पड़ मारे जाने के हवाले से। मैंने कोशिश भी की, लेकिन मुझे इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। ना किसी ने कहा मारा गया, ना किसी ने कहा नहीं मारा गया, लेकिन चूंकि एक ये बात की जा रही थी, मैंने इस पे जो आपको अपना टेक था वो दे दिया। अच्छा, जो वजह बताई जा रही है वो क्या है थप्पड़ मारने की? अब ये जो वजह है इसकी मैं तस्दीक करता हूं, ये बिल्कुल ठीक है। थप्पड़ मारने की मैं तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन जो वजह है मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूं कि अगर थप्पड़ मारा गया तो यही वजह है, अगर थप्पड़ नहीं भी मारा गया तो यही वजह। वजह क्या है? वजह यह है, मैंने आपको बताया था ना कि आर्मी चीफ, थप्पड़, और जो तीसरा मौजू मैंने आपको बताया उस पर बात हो रही है। तो अपना थप्पड़ मारा क्यों गया? आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से बड़ा शोर है मुल्क में, और बताया जा रहा है कि समरी आ रही है, समरी जा रही है, समरी तैयार हो रही है, समरी में ये हो गया, समरी में वो हो गया। फाइनल इतलात ये हैं कि GHQ की तरफ से
समरी नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से पहुंचा दी गई है। वो कहाँ पहुंचाई गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके इल्म में है कि एक से ज्यादा मरतबा आपको मैं भी बता चुका हूँ, दीगर ज़राए से भी आपके इल्म में होगा कि GHQ एक समरी भिजवाता है जिसमें के सीनियर मोस्ट जनरलों के नाम होते हैं। उन जनरलों में से किसी एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाता है। इस दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी खाली है, इसलिए मजमूई तौर पे 5 नामों की समरी जो है वो भिजवाई जानी थी GHQ की तरफ से। और तरीका इसका यह है कि GHQ से वजारत दिफा से वजीर आजम हाउस और वजीर आजम हाउस के बाद फिर सदर ममलकत है। इस दफा इंतहाई शॉर्टकट तरीके से GHQ के लोग बराह रास्त समरी लेके ऐवान सदर पहुंच गए और उसके बाद जाके तो वजीर आजम से कहा कि अब आप जाके ऐवान सदर में उस समरी पे दस्तखत कर दें। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब वैसे तरीका तो ये ठीक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जोरावर के सामने कौन सा तरीका होता है जी? आइन 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 की गर्दान जो है वो रटी जाती है, लेकिन जब ताकत सामने हो तो आइन को यूं करके एक साइड पर रख दिया जाता है। और मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि किसने कहा था कि ये आइन क्या है, चंद सफों का दबाचा जिसको मैं किसी वक्त भी फाड़ के फेंक सकूं। आइन की अगर कोई कदर करते हैं मेरे और आप जैसे आम लोग करते हैं। ताकतवरों के नजदीक जो आइन है वो बस एक किताब ही है, उर्दू की इजाफी किताब है या अंग्रेजी की कोई किताब है। तो तरीका जो है वो ठीक इख्तियार नहीं किया गया और शहबाज शरीफ साहब शायद ऐवान सदर दस्तखत करने चले भी जाते, लेकिन जिस चीज ने उनको रोका और उन्होंने आगे सवाल जवाब किए वो ये थे कि जिस लेफ्टिनेंट जनरल को वजीर अपना मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मियां शहबाज शरीफ के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहती है, उस लेफ्टिनेंट जनरल का नाम उस समरी में नहीं था जो GHQ से ऐवान सदर भिजवाई गई। अब शहबाज शरीफ के लिए तो ये बड़ा मसला था, किस तरह से वो दस्तखत करते। पहले तलख कलामी हुई और सुना यह है कि इस तलख कलामी की आवाजें वजीर आजम के उस कमरे से जिसमें के वजीर आजम समेत 3 लोग और बैठे हुए थे बाहर भी सुनी गई। यानी जो दरबान है, ये जो दीगर लोग हैं बाहर खड़े हुए, उन्होंने भी ये आवाजें सुनी। काफी तलखी हुई और उस तलखी का इख्तिताम हुआ थप्पड़ पे। बहरहाल तय ये है कि अभी तक समरी जो है उस पर दस्तखत नहीं हुए। और ऐसा होता है ना, बाज़ औक़ात आपकी लॉटरी लग जाती है। ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लॉटरी लगी, जिनमें जनरल आसिफ नवाज एक लेफ्टिनेंट अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, फिर जनरल वहीद काकड़ थे, बनना किसी और ने था, लाइमलाइट में कोई और था और बन ये 2 गए। तो इसी तरह ऐसा लगता है कि इस दफा भी लॉटरी लगने जा रही है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे नेक्स्ट, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला जरा मुख्तलिफ हो गया है। नाम आ रहा है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का और लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद का। हतमी तौर पे मैं ये कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो समरी इस वक्त ऐवान सदर में पड़ी है वो यही है। तो ये तो हो गया जी अपना उसकी लेफ्टिनेंट अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री और उसके बाद थप्पड़ की बात। अब हम जरा बात कर लेते हैं घड़ी की। एक घड़ी पे बड़ा शोर किया गया, बहुत ज्यादा शोर किया गया। हालांकि वो कहते हैं ना कि हम लोग तो मैं नोश हैं, बदनाम है, लेकिन जो लोग मुकद्दस है यहाँ क्या नहीं करते। अब बड़ी कमाल की बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से तोशा खाना के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और तनकीद की जा रही है कि इमरान खान साहब ने घड़ी ले ली। लेकिन ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जिसके अपने वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब ने एक नहीं 101 मरतबा तोशा खाना से चीजें ली, और वो चीजें ली जो कानूनन वो ले भी नहीं सकते थे। मसलन गाड़ी कोई अगर आपको तोहफे में मिलती है तो आप नहीं ले सकते वो, लेकिन रिकॉर्ड की बात है वो गाड़ी ली गई, गाड़ी नहीं बल्कि गाड़ियां ली गई। सबरी जरदारी साहब ने गाड़ी ली और बहुत सी चीजें ली। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने भी तोशा खाना से चीजें ली। मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने ली, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने ली, ज़फरुल्लाह जमाली साहब ने ली, और कौन था जिसने नहीं ली? बहुत से लोग थे। जनरल ज़ियाउल हक साहब का आपने सुना होगा कि उन्होंने भी चीजें ली। तो तोशा खाना
کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس پہ طوفان اٹھا دیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے تو ماضی کے تمام حکمرانوں سے زیادہ پیسے دے کے توشہ خانہ سے گھڑی لی اور اس کو فروخت کیا۔ اور پھر سینیٹر اعجاز چودھری سے میری بات ہوئی، میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا، انہوں نے یہ کہا، زلفی بخاری جو کہ بڑے قریب ہے عمران خان صاحب کے، ان کے ساتھ بات ہوئی اور انہوں نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ دو تین چیزیں ہیں۔ مثلا ایک بندہ انہوں نے لانچ کیا، عمر فاروق نام کا، حکومت نے لانچ کیا، اور اس نے ایک ٹی وی چینل پہ آ کے، جیو پہ آ کے اس نے کہا کہ میں نے خریدی اور یہ کیا وہ کیا، اور اس نے لنک جوڑنے کی کوشش کی اپنا فرح شہزادی صاحبہ کا، جس کو مسلم لیگ نون والے فرح گوگی کہتے ہیں، اور کہا جی کہ یہ ڈیل ہوئی دبئی میں۔ اب جس عرصے کا ذکر کر رہے ہیں اس عرصے میں فرح شہزادی یا فرح گوگی دبئی گئی نہیں ہے۔ یہ سٹوری بریک کی ہے جی، ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ سٹوری بریک کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فرح گوگی کا تو کوئی وہاں پہ انٹری نہیں ہے دبئی میں۔ وہ 2 دفعہ گئی ہیں 19 اور 21 میں، لیکن ایک دفعہ تو وہ پاکستان سے ابوظہبی کے راستے سیدھی امریکہ نکل گئی، اور دوسری دفعہ بھی وہ دبئی نہیں گئی، 2 دفعہ انہوں نے فورن ٹریول کیا۔ شاید جن لوگوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا، جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا عمران خان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے، یا اس بے جان گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے، یا اس غبارے میں ہوا بھرنے کے لیے، وہ یہ بھول گئے کہ جب آپ بائی ایئر ٹریول کرتے ہیں، خیر آج کل تو آپ جب بائی روڈ بھی ٹریول کرتے ہیں تو اس کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن بائی ایئر ٹریول کرنے والے کا ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ تو جن تاریخوں کی عمر فاروق بات کر رہے ہیں، ان تاریخوں میں فرح گوگی وہاں شامل نہیں تھی۔ زلفی بخاری نے تو ایک اور سوال اٹھا دیا، انہوں نے کہا کہ اگر عمر فاروق یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2 ملین سم تھنگ ڈالر کی یہ گھڑی لی ہے، اور میں نے بینک سے پیسے نکلوائے ہیں، اور میں نے پیسے نکلوانے کے لیے پہلے پیسے بک کرائے ہیں، اگر انہوں نے پیسے بک کرائے ہیں تو ان کے پاس اس بکنگ کی کوئی رسید ہونی چاہیے، اس کو وہ منظر عام پہ لے آئیں، عمران خان جھوٹے پڑ جائیں گے۔ اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، جب انہوں نے گھڑی لی، مطلب کروڑوں روپے مالیت کی ایک بندہ گھڑی لیتا ہے، اور اس کو رسید تو لینی چاہیے تھی نا۔ اگر وہ دبئی میں رہتے ہیں، کل کو دبئی کی پولیس ان کے گھر چلی جائے کہ آپ نے یہ گھڑی چوری کی ہے، ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے یہ گھڑی خریدی ہے؟ ثبوت اسی صورت ہوگا جبکہ ان کے پاس کوئی رسید ہوگی۔ اگر ان کے پاس رسید ہے تو دے دیں، نہ ان کے پاس بینک کی رسید ہے، نہ ان کے پاس گھڑی خریدنے کی رسید ہے، نہ ان کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ فرح شہزادی یا فرح گوگی جو ہیں وہ ان تاریخوں میں دبئی میں تھی جن تاریخوں میں وہ گھڑی خریدنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ گھڑی تو عمران خان نے لی بھی اور بیچی بھی، لیکن یہ اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران خان پاکستان کو کوئی واحد حکمران ہے کہ جس نے توشہ خانہ سے کوئی گھڑی خرید لی؟ اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ توشہ خانے کا غم ستا رہا ہے تو کھولیں سارا ریکارڈ، بلائیں سب کو، اور پھر موازنہ کریں کہ کس نے کتنی قیمت پہ کیا خریدا اور عمران خان نے کتنی قیمت پہ کیا چیز خریدی، سب کو لائیں، سب کا احتساب ہو، سب کے سامنے رکھیں، لیکن ایسا نہیں کرنا۔ بہرحال یہ تو گھڑی کا جو معاملہ ہے وہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی ہے کہ 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے قوم کو کال دے دی ہے کہ وہ راول پنڈی پہنچے، اور راول پنڈی میں ان کو وہاں ملوں گا، اور اس کے بعد میں اسلام آباد جاؤں گا۔ ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر نہیں آئے گا۔ ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا ہے کہ 26 نومبر کی آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں، کیونکہ 26 نومبر سے پہلے بہت سے معاملات جو ہیں وہ حل ہو چکے ہوں گے۔ ایک تو جو اپنا نئے چیف آف آرمی سٹاف کا معاملہ ہے وہ طے ہو چکا ہوگا، کیونکہ 26 نومبر کو ہے ہفتہ، اور اگلا دن ہے 27 نومبر کا، اتوار کا دن ہے، یعنی 27 نومبر کو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ پھر 28 نومبر جو ہے اس کو نئے آرمی 28 نومبر والے دن اسمبلی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اور 29 نومبر کو اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد نیا آرمی چیف حلف اٹھا چکا ہوگا، یا وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکا ہوگا۔ اس سے یہ بات ہوگی نئے لوگوں سے، اور نئے لوگ پاکستان کو اس سارے گرداب سے نکالنے میں سنجیدہ ہیں۔ یہ کہا ہے اپنا صدر ملک ڈاکٹر عارف الوی نے عمران خان صاحب کو۔ دوسری وجہ جو عمران خان صاحب کی
بنی کہ انہوں نے 26 نومبر کی ڈیٹ دی ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کے خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو بڑا شدید خطرہ ہے۔ عمران خان تو ایک ضدی آدمی ہے جی کہ اور وہ پرواہ بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے موت سے ڈر بھی نہیں لگتا، اس لیے وہ تو آنے کو تیار ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میں کنٹینر پہ چل، ڈاکٹروں نے ویسے ابھی انہیں گرین سگنل نہیں دیا، ابھی اجازت نہیں دی ان کو کنٹینر پہ سوار ہونے کی، لیکن عمران خان صاحب تو کسی بھی حالت پہ کسی بھی وقت کنٹینر پہ چڑھنے کو تیار ہیں۔ لیکن جو عمران خان صاحب کے ویل وشر ہیں اور جو پاکستان کے ویل وشر ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب آپ کی زندگی ایک شخص کی زندگی نہیں ہے، آپ پاکستان میں کروڑوں افراد کے لیڈر ہیں، اور یہ طے کر لیا گیا ہے بعض عناصر کی طرف سے کہ آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ان حالات میں اگر آپ پبلک میں جاتے ہیں تو یہ خودکشی کے مترادف ہوگا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے، تو اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ خودکشی حرام ہے اور اپنی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ تو عمران خان صاحب بڑی مشکل سے اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں، ورنہ وہ پیر کو اپنا راول پنڈی میں پہنچنے والے تھے۔ بڑی طویل مشاورت کے بعد اور ان سے گزارش کرنے کے بعد وہ اس بات پہ تیار ہوئے ہیں کہ وہ 26 نومبر کو راول پنڈی پہنچیں گے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو 2 وجوہات بتائی ہیں 26 نومبر کی، اور ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ ان کو یقین ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے 26 نومبر نہیں آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ جو ہمیں مزید کوئی ڈیٹیلز ملیں گی پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، ہم آپ کی نظر کرتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔